पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चतुर्देवंकर चरण प्रांतरे प्रणाम निवेदन पूर्वक इष्ट परिवार प्रत्येक सदस्यंकर चरण अभिन प्रणाम निवेदन करे तत्सह पवित्र मासे भाद्र मासर 20तम संध्यारे परमदानकर चरण प्रांतरे संयुक्त होइतिबा समस्त कर्मीमंडली भाई माने माँ माने तथा छोट पिला माने एवं बहिरागत स्वजन मंडली प्रति प्रत्येक मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जयगुरु निवेदन करे तत्सह आज जी सत्संग उद्योक्ता 20तम दिवसर शुभ सन्ध्यार भोग नैवेद्य दायित्व जी नहीं आम आयुष्मान दिलीप एवं तार परिवारवर्ग सभी सुकल्याण उद्देश्य परपिता चरण कूल संगे प्रार्थना निवेदन करवा। आज एक विशेष दिन पुणी 10 दिन व्यवधान पर मुझे सामने आज परपिता दिपद कथा कहबार सुजोग पाई। विगत 10 दिन में ओडिशार विभिन्न प्रांत को जीवार सुजोग छुटी थिला। आगामी 14 तारिख विशेष अनुष्ठान में ओडिशार माननीय राज्यपाल आनुकूल्य अनुष्ठित होता विशेष सत्संग मुझे तार जड़े प्रवक्ता से सुजोग प्राप्त होती। गत ओडिशार विभिन्न प्रांत आसी मीडिया भाई मैंने कवरिंग करेंगे। एक विशेष टॉपिक पर मोर आलोचना अच्छी आमर ओडिशार गवर्नर जे रघुवर दास निमंत्रण करने को आम जाइलु से राजी होती से दिन प्रसंग रे बेकारी समस्या और तार समाधान सूत्र श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तापर मु आलोचना रखी। तेज मोटामोटी आज एक विशेष दिन मैंने संवेद हूँ गुरु दिवस बोली जहाँ मैंने पालन कर 1964 मसीहा बुद्धि पालन होता अनुष्ठान जहाँ उद्दिष्ट सी आउ कई नुहति भारतवर्षर तत्कालीन उपराष्ट्रपति परवर्ती समय भारतवर्षर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन एवं श्री श्री ठाकुर ठारू से 9 दिन बड़ थे। से जन्म होते 5 सेप्टेम्बर 1888 मसीह ठाकुर शुभ आगमन होता 14 सेप्टेम्बर 1888 अर्थात सी आसी अमावास्या तिथि ठाकुर भूमिष्ठ होते नवमी तिथि एवं दुई जनकर 2 थर मिलन भी होती पवित्र धाम देवघर धाम से संपर्कित कथा कहबार लोभ रखुची। तेरे भारतवर्षर आर्य परंपरा आम मैंने गुरु दिवस पालन करूँ व्यास पूर्णिमा महर्षि व्यासदेव जहाँ को दिव्यकृष्ण बोली कहुपे से जन्मदिन को आम मैंने पालन करूँ गुरु पूर्णिमा भाव एवं आमर आज यही शिक्षित समाज बहुत आदृत सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो जन्मदिन आज आम गुरु दिवस रूप पालन करुचे। लोभ बढ़ी जाऊँगी बहुत कथा आलोचना करार अच्छी मु प्रसंग आरंभ करुच्ची। आमर मेघ जहाँ कहते गोटे शब्द कहला नर्क नर्कर परिभाषा आम कहीं दे पार ना तेरे छोटिया अर्थ जदि मु कहि नर्क नर्क अर्क माने सूर्य जो आलोक नहीं सूर्य नहीं ताही हूँ नर्क अर्थात अंधार राज्य आउ ये अंधार पथर को जी आमको आलोक को ले जाती सी हूँ गुरु। जड़े मनीष सामने 2 जन छिड़ा जड़े हूँ तार निजस्व गुरु आउ जड़े हूँ गोविंद भगवान स्वयं छिड़ा मन में द्वंद्व आसो सी क्या प्रथम प्रणाम कर गुरु को कर ना गोविंद को प्रणाम कर संपर्क सत कविंकर गोटे डोहा मन पड़े गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए मो सामने 2 जन छिड़ा गुरु छिड़ा गोविंद भी अच्छा मु क्या आगे प्रणाम करी काके लागू पाए बलिहारी गुरु आप नहीं गोविंद पद दिखा हे गुरुदेव तुम हूँ श्रेष्ठ कहीं तुम मत गोविंद पाद देखार सुजोग देच तेणु मो प्रथम प्रणम्य होती मोर गुरुदेव। आप जानते आर्य सनातन धर्म में संस्कृति में पंचदेवता पूजा हुए प्रथम देवता होती गुरुदेव तापर विघ्ननाशन गणईश तेणु जो पंचदेवतार आद्य पूजा प्राप्त हुए स्वयं गुरुदेव
ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁ କଥା ବି ଶୁଣିଛେ, ବହୁ କଥା ଜାଣିଛେ। ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଂଶତମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆଗମନରେ ଯେଉଁ ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ସମ୍ବେଦ ଦେଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କଥା ରଖିବି ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବୋଧହୁଏ 50 ଦଶକରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଦେଓଘର ଧାମ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ এই শিক্ষা উপরে, শিক্ষার সমস্যা, স্টুডেন্ট অনরেস এই সম্পর্কের বহু ভাবে আলোচনা হয়েছে। যদিচ সে জন ফিলোসফির প্রফেসর ଥିଲେ, দর্শন তত্ত্ব প্রসঙ্গের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ঠাকুরকে সে প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর হাউ উই ক্যান আভয়েড দি স্টুডেন্ট অনরেস্ট, এই ছাত্র অশান্তিকে আমি কিপরি করি, ইনডিসিপ্লিনকে আমি কিপরি দূরীভূত করিব। সুন্দর প্রশ্ন। Indiscipline of the students, how we can remove? কারণ আপনারা জানিছেন আমরা শিক্ষা বিভাগের লোক, বহু লোক ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର। ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏତେ ବଡ଼ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶ, ସେଠାରେ ସତ୍ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲେ କତିପୟ ଛାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ। সে ঘটনা আপনারা টিভিতে দেখিথিবে, পেপরে পড়িথিবে। তবে এই যে ছাত্র অশান্তি তার মূল কারণ কর এবং তাকে কিপরি করে দূরীভূত করা যায়। ঠাকুর পচারুচ্ছেন, আপনার যে ইনডিসিপ্লিন কথা কহিলেন, ইনডিসিপ্লিন শব্দটি কোটু আসছে? কারণ পুরুষোত্তম হচ্ছেন কারণ পুরুষ, সে প্রত্যেক প্রসঙ্গের মূলকু হি জানতি, উত্তরটি তার ভিতরে নিহিত আছে। କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନ, ଡିସିପ୍ଲିନଟା ଅଛି ଡିସାଇପୁଲ, ଡିସାଇପୁଲ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ। ତେବେ ଶିଷ୍ୟଟି କାହାର ଶିଷ୍ୟ ହବ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? নীরব কহিলে শাস্ত্র গোটে উক্তি দেইকরি তাকে বুঝাই দিয়া যাଉଛି, স্বয়ং আচরতি ধর্ম আচার স্তপৈত্যবি অচিন তীহ শাস্ত্রার্থ আচার্য স্তেন কথ্যতে। যে নিজে ধর্মକୁ আচরণ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଦୀପନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର এই সম্পর্কে ଗୋଟେ সুন্দর বাণীটি ବି ଦେଇছেন। କହିଲେ যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, উলঙ্ঘনে এড়াতে পারো অনেক বিপর্যয়, যার কথার ভাবে করো অন্তর বিন্যাস, সেই মানুষের ইষ্ট তার কথাতে সন্ন্যাস। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যাহাକୁ ଦେଖିକି ଚାଲିବା ଭିତରେ ତମ ଚଳନଟା ସାର୍ଥକ ହବ। উলঙ্ঘনে এড়াতে পারো অনেক বিপর্যয়, এই ଚାଲିବା ଭିତରେ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏড়ି ଦେଇ ହବ। ତାହାର କଥା ଏବଂ ଭାବରେ তোমার অন্তর বিন্যস্ত হয়ে উঠিব। সেই মଣିষর গুরু, সেই মଣିষর আদর্শ। সেপরি গুরু কাହିଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ସେପରି ଗୁରୁ ଆଜି ସମାଜରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହା ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିପାରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟତଃ ମାଟି ଉପରେ ପୁଣି ସେ ଟେମ୍ପଲ ଇକୋନୋମିରେ ଆମେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗଢ଼ି ଉଠିବ এই মন্দিরକୁ কেন্দ্র করে শিক্ষার ব্যবস্থা, মন্দিরକୁ কেন্দ্র করে সামাজিক ব্যবস্থা, মন্দিরକୁ কেন্দ্র করে পরিবার ব্যবস্থা। এই মন্দিরକୁ ভিত্তিভূমি ভাবে গ্রহণ করে প্রতি ব্যক্তি জীবনটা সুন্দর সমাহিত হতো। ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ୟାର ପଛରେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏଇଠାରେ ମଣିଷ ଆସିବ, বহু কিছু শিখি করে যাব। তবে শিক্ষা সম্পর্কে বহু কথা তো আলোচনা করেছি মু বিগত দিন মানকরে। এই শিক্ষা সম্পর্কে শিশু ঠাকুর যা କହିଛନ୍ତି, কলে বিদ্যালয় পুয় ঝিও যেতে শিক্ষা শিখু না, ঘরের শিক্ষা নহলে কিন্তু ভাল স্বভাব হুয়ে না। এটাকে মার্ক করিବାକୁ পড়ব। তবে বিদ্যালয়ে আমার পাখে পিলা 2-3 ঘন্টা রয়েছে, সে যেতে শিক্ষা শিখু, তবে এইটি টিকে ডিফরেনশিয়েট করিବାକୁ পড়ব। লর্নিং এন্ড ইয়ার্নিং, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସୋ କଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟିଚିଂ ଭିତରେ ସୀମାୟିତ କରିଦେଇଛି। ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍
फ्रॉम हिज टीचर ये संपर्क में कहार किसी कुआ भी ना से लर्निंग करुच्ची के ना आम आजिकल लर्निंग नक अर्निंग करने बजार में बाहरी पड़ुचे मुझे शिखिनी कि मोर या भित्ति कर मोर आलोचना अच्छी 14 तारीख मानव गवर्नर सामने ये बेकारी समस्या और तार कारण और निराकरण संपर्क में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जहाँ कहते दर्शन मुझे भित्ति कर किसी कथा रखी तो परवर्त दिन आपण मीडिया शुणा पाइबे तेज जहाँ हो मुझे दिगंत को जाऊनी कारण ये हूँ मौलिक समस्या शिक्षा व्यवस्था जहाँ जन्मदिन को आज आम मैंने गुरु दिवस भाव में पालन करुचे विशेषकर जन महान ऋषि प्रतिम व्यक्तित्व से जो ठाकुर को दर्शन करने जाते ठाकुर पचार सार आपण जन दार्शनिक ना कि से फिलोसोफर कहते बांग्लादेश कहते आप कि गछ से पाखे घर से पाखे कौन चली ना सेटा केमती कर मु तो देखिपारूनी ना गछ से घर से पाखे कौन अच्छी सी पुणी पचार कहले आप कौन कहीपर ना हाँ आम बोलते पारी ठाकुर कहते हाँ मुझे ना कौन चली ना गोटे कुकुर कौन खाऊ जड़े बुलिकी जाकि देखिकी आसला कहला हाँ ठाकुर जड़े कुकुर गोटे कुकुर कौन किसी खाऊ ना आपण किपरि एटा संभव है ना दर्शन माने कौन दर्शन अच्छी दृश्य धातु दृश्य मान देखा जिते बड़ा मनीष प्रत्येक प्रसंग अंत चेतना को जाकर देखिपे से बेले दर्शनटा सार्थक हम ये हूँ फिलोसफी ऑफ लाइफ आज आम दिलीप कही सर टी परिवार कह परिवार मान आम बुझीचु 4-5 जन को भित्ति करी जो गोटे छात तल रहा परिवार नुह से सहावस्थान कहुपे कितु दैट इज नॉट योर फैमिली कहीं नुह परिवार संपर्क में शास्त्रकार मैंने कहते परिप्रियते इट इज परिवार जो परस्पर परस्पर को वर्ण करती सम्मान करती से परिवार किपरि सम्मान कर जड़े नारी की तार पुरुष सम्मान कर पुरुषटी को नारी सम्मान कर पिला बापा माँ मैंने सम्मान करेंगे पिला बापा माँ को सम्मान करेंगे तेरे कहटा परिवार आजिकल ये परिवार विकृति एपरी कर समाज को कबलित कर भांगी जाऊँगी आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम आमको एपरी भाव में मशगुल कर माने आम कल्पना परिवार किपरि कर भांगी जाऊँचे आम मैंने भरोसा नहीं वसुधैव कुटुंब भरोसा ये परिवार यौथ परिवार थिला बड़ बड़ परिवार जेजे बापा जेजेमा ठार आरंभ कर बहुत पुराना लोक मैंने आजिकल तो आम न्यूक्लियस फैमिली कथा कह छोटिया परिवार टी मोर हो आम मामू माई 2 जन खुशी थे गोटे छुआ होता यही हूँ विराट समस्या आप कल्पना करें आज देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड गोटे बड़ समस्या होती पिला जन्म होना बार्थ रेट कमिगलानी चाइना बर्तमान मुंड कथा जापान मुंड कथा वेस्टर्न वर्ल्ड प्रति कंट्री देखिए मुंड कथा यही जेनेरेशन कमी कमी जाऊँगी आमर भी भारत में कमिवा आरंभ है कहीं कमिवा आरंभ है 2 जन चाकरी कर स्वामी स्त्री आम एत छुआ करवानी गोटे पिला था ठीक मैंने कल्पना करूँ ये जो जेनेरेशन जो गैपटा आसो आगामी 30 वर्ष पर करें भारत वर्षर जनसंख्या किपरि करी अवस्था को आसो ठाकुर अनुकूल चंद्र ये फैमिली प्लानिंग विषय बहुत कथा आलोचना कर जड़े भाईटी आसिक कौच किसी खराब भावे भाई मैंने माँ मैंने आसिक कौच आज्ञा मो स्त्री किसी रोग हो ठाकुर हठात कर कले तारा कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करे ना आगे ठाकुर माने एत व्यथित हो गल कहे शुण तोर पुआटा को जदि माने यहीपरि अवस्था रखी दि जाए ताहले कि तते भल लगे तेणु प्रकृतिर विरुद्धाचरण करने परम पुरुष केवे ही जाना बरं जनकर अधिक संतान हो समते किंतु सुयोग्य हे आउ योग्य मनीष गुड़ाक समाज पे आसेट है समाज पे लाइबिलिटी नुह आउ ये शिक्षा गुड़िक परिवार आरंभ हो परिप्रियते इति सपरिवार परस्पर परस्पर को वर्ण करेंगे सम्मान देवे परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव कहते प्रत्येक परिवार अंतत गोटे बड़ी एकाठी बस खावा चेष्टा कर किसी ना दिन बेला न हो पार राति बेला बसीजे 9टा 9:30 बेलू एकाठी बस खाଇବା गोटे सेयारिंग करेंगे पिला माने कथा कहे गुरुजन मैंने कथा कहे शुणे पछे हाथ सुखी जाओ अंठा संकुड़ी
କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ସବୁ। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ୱେୱାର୍ଡ଼ ହେବାର କାରଣ ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ଆମେ ସେୟାରିଂ କରିପାରୁନେ, ବାପା ମା' ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବୁଝିପାରୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝିପାରୁନି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସହଜ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୋର ଆପଣା ଜନ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖେ ରଖିପାରିଲେ ରହିବୁ ସୁଖେ ଦିବସ ରାତି। ଗୋଟିଏ କେବଳ ବ୍ରତରେ ପାଳନ କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ଯଦି ଏତିକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଦେଖିବ ସେ ପରିବାରରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଯିବ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିଛି, ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ହଠାତ୍ କରି କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଯିବ? ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ? ସବୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ, ଫ୍ରି ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯିବୁ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ, କିସ? କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ କିଏ, ମୁଁ କିଏ? ନା ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ। ନା ଯଦି କାଲି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି କ'ଣ କରିବୁ? ନା କହିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। କେତେ କଥା କହି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିବନି। ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭୋଗ ଆମେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ଠାକୁର ଟିକେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯଦି ଯାଏ? ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ବଡ଼ ଖୋକା। ନା ଗୁରୁପୁତ୍ର ଗୁରୁବ, ଗୁରୁ ପୁଅ ଗୁରୁ ପରିବାର ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କମ୍ ହେବନି। ନା ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଯାଏ ସାଧନା? ନା ଗୁରୁ ପରିବାର ଝିଅ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ବାଃ, ତାই তো আমি চাই। তুই যদি তোর স্ত্রীকে কালি ଠାରୁ ଭାବିଦେବୁ ମୋ ଝିଅ ତୋ ଘରେ ଅମାନତ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତୋ ହାତ ପାନ୍ତାରେ। ଭାବିଲେ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଦେଇ ଗଲେ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକି ଯଦି ଭାବିଲ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଣିଛୁ। କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ହେ ମାୟାଧର ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ତମର ମାୟାରୁ ଜଣକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜାୟା, ପୁନର୍ଜାୟତି ତୀସ ଜାୟା। ମୁଁ ତା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ମୋତେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ ତା ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏ ହେଉଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ନିବେଦନ। ଏ ଭାବ ଆମର ଆସୁଛି। ଆମେ ଭାବି ନେଇଛେ ଗୋଟାଏ ସେ ତଥାକଥିତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ আমি নহে শুদ্ধ, মানে আমি নহে শুদ্ধ সেবার রমণী মিটাতে তোমার দেহর ক্ষুব্ধা, যদি সম্পিতাম যদি সম্পিতাম স্বর্গ, আমি সম্পিতাম স্বর্গ সুধা। তু ভাবে যে ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିବାକୁ ଏଇ ଗରିବକୁ ଆସିନି। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଧା ଆଣି ତୋର ଚରଣ ତଳକୁ ଜାଣିଦେବି। ଏ ଗୋଟେ ମା ନିବେଦନ କରେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ବୋଧ କାହିଁ, ତେଣୁକରି ତ ଏ ଯୁଗର ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ପରମଦାସ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି। ସିଏ ତ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ ପରିବାର କାହାକୁ କହନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଚଳନି କିପରି ହୁଏ। এই পরম ପୂଜ୍ୟପାତ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଦାଦା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦାଢ଼ି କ୍ଷର କହୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ବାରିକ ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି କାଟି ଦେଉଥାଏ, ମୁହଁରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଲାଗିଛି, କାନରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବୋଉଟି ଉପରୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତଳକୁ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଭଳି ବାପ ପୁଅ, ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବା ବିରଳ। ସେ ଉପରୁ ମହଲରେ ଛିଡ଼ାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଟିକେ ଲାଗିଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ନିଜର ପଣତ କାନିରେ ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦାଙ୍କର କାନରୁ ସେ ସାବୁନ ଫେଣ ଟିକେ ମାନେ ପୋଛିଦେଲେ। ପୋଛି ଦେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦାଦା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି କେନ? ଆଜି କେତେ ଲଘୁ ଭାବରେ, ତୁ ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କରୁଛ? ପୁଣି ସକାଳ ବେଳେ ତ କରିଥିଲ। ବୌଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ତ ଅପରାଧ ମୋର, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କିପରି କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ଯେ ସମୟ ନଥିବ।
ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ଠିକ୍ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିକି ବସିଯିବେ 12ଟା ବେଳକୁ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଦେଉଥିବେ ସମାଧାନ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ 12:45 ବେଳକୁ ନିଜେ ବୋଉରାଣୀ ବଡ଼ ବୋଉରାଣୀ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ପଳେଇ ଆସିକି ସେ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ପଶିଯିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲା ହାତକୁ ଧରି ନେବେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ନେବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଦମ କଟାଏ କଟାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆପଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ସେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ କି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯଦି ତୁ କରାଯାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ କାରଣ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ କହିବି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ସମୟର ଘଟଣା ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଦା ଦେବୀ ତାଙ୍କଠୁ ବୟସରେ 22 ବର୍ଷ ସାନ ये 5 वर्ष बेले या 27 वर्ष होता शारदा देवी कले उनी आमार स्वामी बाहागर होता 5 वर्ष को 22 वर्ष से विराट घटना से मुंडू सिंदूर काढ़ी ना माता शारदा देवी जो मैंने बेलूर मठ जाइए देखिए बेलूर मठर गोटे कांथे लिखाई सुंदर कथाटी लिखाई ये रामकृष्ण लीला जब हईले शेष शारदा धरते गेल विधवार वेश रामकृष्ण को लीला जो दिन सरला विधवा वेश सजाइवाई गंगा को जाइए गंगा नदी तत्क्षणात देखा दिए बोलें तार यही तो रही आम गए कथा अरे मु तो ये अच्छी मुझे जा तुम मुंडू सिंदूर काढ़ी दब माता शारदा देवी मुंडू सिंदूर काढ़ना से शारदा देवी दिने ध्यान बसी प्रभु सी हठात कि देखिए जड़े चाकराणी घर ओल्ल पड़े जाऊँ कबाटा खोला अच्छे ठाकुर कहते ये कबाटा दिए दे कबाटा को तू दे दे से कबाटा बंद कर हठात कि दृष्टि पड़गला देखिले माता शारदा देवी पूरा दौड़ी गले आंठू मारिकी प्रणाम कर माँ केड़े बड़ भूल हो गला आज तुम मु तू करदेली से कहते नहीं माने मुझे भूल हो गला ये जे मु भाविली चाकराणी प्रतिदिन परी ओलाए मुझे स्नेह तू बोली कहे आज तुमको तू कहीदे स्वामी स्त्री वैवाहिक जीवन एक घटना प्रवाह आ ठाकुर को संपर्क में कहले तो बहुत कथा कह कारण आज दिनर तात्पर्य भी उल्टी जाऊँगी गुरु दिवस जो संपर्क में शिशु ठाकुर को लेकर बड़ बड़ कमिशन मान बसी कोठारी साहब जाइए मुडलियार कमिशन जो बसला सी जापरिक सर्वपल्ली राधाकृष्ण एत बड़ विराट शिक्षाविद सी जाइए ठाकुर को पवित्र दंड प्राप्त होती शिक्षा संपर्कित तो बहु आलोचना एपर्यंत भारत वर्ष प्रचलित होनी समय आसूँ प्रचलित हम कारण मोर व्यक्तिगत अनुभूति मु बुर्ला यूनिवर्सिटी थे बसला बेले मो तल ब्याचर गोटे पिला से डीन थे एके दास महापात्र बर्तमान से भाई चांसलर की कौटे अच्छी बड़े आसाम साइड से मत कहते कहे सार आप देखो आप ठाकुर फिलोसफी की नहीं कि केते पिला सिनोप्सिस जमा कर ठाकुर रिसर्च चलला व्यापक भाव में मु तो जाइए गोटे यूनिवर्सिटी भिसुट को जाइए बुधवार आलोचना करके आसी से कहीकि भी आसते मुझे आप गोटे चेयर प्रतिष्ठा करूँ ठाकुर अनुकूल चंदन फिलोसफी की नहीं कर आलोचना हुए भाई चांसलर मत कथा देवे हाँ सार निश्चित हम कारण ये खर्च सब आचार्य देवी कही मुझे बियर करी आपको कंटिन्यू कर शिक्षा व्यवस्थार मौलिक प्रसंग को जाए पर्यटन मनीष न जाइए शिक्षा तथाकथित गोटे हास्यास्पद होकर जानते बर्तमान जो शिक्षा पद्धति 1835 मसीह भारत वर्ष को आसिक लॉर्ड मैकले जे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर 1945 मसीह इच्छा थी भारतीय लोक मैंने पूरा नौकर हो जाओ शिक्षा व्यवस्था ही भुशुड़ी जाओ जितेबाला सी आसला भारत वर्ष को से 1.5 लाख कॉलेज थी साउथ इंडिया 1.5 लाख कॉलेज से पिला माने आप भावुं कागज कलम पढ़ाटा को घुणित अवस्था निजा पिला प्राक्टिकल शिखुला हाथ कलम शिखुला आप देखुना रामचंद्र कथा कहतु श्रीकृष्ण कथा कहतु से साधारण पिला पर रजाघर पिला ये गुरु को आश्रम रोते से टेम्पल इकोनॉमी आश्रमिक शिक्षा आउ गोटे कथा चिंता करते छात्र कहीं कहुए छात्र ये कहुए गुरुंर छत्र तले बसुले से बड़ बड़ छत्री ये बिल्डिंग ना
ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତ୍ରୀ କରାହେଉଥିଲା, ଛତ୍ର ତଳେ କିଛି ପିଲା ବସିଥିବେ ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଛାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଗାଉଁଲି ସଦାସତି କର ଛତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି, ଛତ ରକ୍ଷା ଛତ ରକ୍ଷା ଏସବୁ ମାଆ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ସଦା ବହୁତ ଚାଲେ ଆମର। ସେତେବେଳେ ରାଜା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଛତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜାତିଗତ ରହେ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଛତ ରଖିବା ବା ଛତ ରଖାଇ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥାବସ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ମୁଁ ତେବେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କହିବିନି, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିପାରେ, ଆଗାମୀକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଣିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, 2 ଜଣ ଯାକ କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗେଇକି ନେବା, କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି 19 ଶତାବ୍ଦୀର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବିସ୍ମୟ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲେଖ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଲମ ନିଥର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଛି, ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛି, ସାଧାରଣ ପିଲା 9 ମାସରେ ମା ପେଟରେ ରହି 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ 11 ମାସ ରହି 12 ମାସରେ ଆସିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ, ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେ ସେଠି ଲୀଳା କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେନି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେଠି ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇଛି, ବରଂ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ରହିଲେନି, ଯଦିଚ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ମଥୁରାରେ, ଫେରିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ରହିଲେନି, ତାଙ୍କ 3 ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ପଳେଇଲେ ଦ୍ୱାରକା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ 32 ବର୍ଷ ରହିଲେ ପୁରୀରେ। ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। সেই মহাপ্রভু কইছিল, ওই মত্ত পরে আছে 2 অবতার, কীর্তন আনন্দ রূপ হইব আমার, তাহা তো তুমি সব হই না রঙ্গে করিব কীর্তন মহাসুখে আমার সঙ্গে। মহাপ্রভু বহু কথা কইকি যাইଛନ୍ତି। ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଛି ଗତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। এবার করিব লীলা অতি চমৎকার, আমি হেরে নাই জানি তুমি কিবা চা। ঠাকুর দিনে কেউ কেউ କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ସାରିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖିଲି ଆଲୋକମୟ ହେଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଧରି ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ସେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରାଇଛି, ଠାକୁର ଆପଣ କ'ଣ? ସେ ତ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। 44,000 ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଦେଖିଲି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲି ସେଠି ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣଟା ପୁଣି ବାହାରିଗଲା। ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପରି ସେ ଦେଖିବାକୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏତେ ବାଟ ଯାଇନି। ଏଇଥର ତ ଆମେ ସାଉଥ୍ ପୋଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ ଗୋଟା କିଏ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା କି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୁନିଆରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେଠି ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପରି କାହାପରି? ନା, ଏଠିକାର କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରି ସେମାନେ ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ମନେ ରଖିବେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିୟମ ମତ ଚାଲିଲେ ତେବେ ହେବେ ଉନ୍ନତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୀକ୍ଷା ଲୋକକୁ ଦକ୍ଷ କରାଏ। ତେଣୁ ତ ଦୀକ୍ଷାର ଏତେ ଦାମ। କୃତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାର୍ଥକ କର ଦୀକ୍ଷାର ନାମ। ତେଣୁ କୃତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସର ପାବନ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ସମବେତ ହେଇଛେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଆମମାନେ ବହୁ ଭାବରେ କୃପାଧନ୍ୟ। ଏ ଜନ୍ମ ଆମର ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମାନିକି ଚାଲିବାର ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନୀ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ତାର ପରିବାର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି।